अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान के तलबा ने मुहिम खान, फजील अहमद, माहिल बलोच और दीगर के हमरा एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यूनिवर्सिटी में पीने के लिए ठंडा पानी तक दस्तियाब नहीं है। तलबा बाहर जाकर पीने का पानी ख़रीदते हैं। उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी में बिजली चली जाती है तो जनरेटर को चालू नहीं किया जाता है, जिससे इस गज़बनाक गर्मी में तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में ना मोटरसाइकिल पार्किंग है, ना कैंटीन में सहूलियात मौजूद है, क्लासेस में प्रोजेक्टर मौजूद नहीं है, तलबा को प्रेजेंटेशन देने के लिए मुश्किलात का सामना रहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी में बाहर से लोग आते हैं जिन पर कोई चेक नहीं है और ना ऐसे लोगों को कोई पूछने वाला है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को बार बार इन मसलों पर आगाह करने के बावजूद इंतज़ामिया इन मसलों को हल करने में संजीदा नहीं है और ऊपर से तलबा को धमका कर खामोश किया जाता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के कैंटीन में जो कैमरे लगे हैं, इनसे तालबात को शदीद ज़हनी कोफ्त से गुजरना पड़ता है। जब कैंटीन में वो जाती हैं तो इन्हें मजबूरन स्कार्फ उतारना पड़ती है, लिहाजा कैंटीन में कैमरे लगाना नामुनासिब अमल है और कैंटीन के कैमरों को फिलफोर हटाया जाए ताकि तालबात में जारी बेचैनी दूर हो सके। इस सिलसिले में तलबा मज़ीद क्या कह रहे हैं, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। मनी तो ख्याल है कि इधर कैमरा है, अगर ज़रूरत है वाकई दे तो कैमरा ज़रूरत है तरी मतलब हिफाजत के वास्ते भले नगोश्त कि कैमरा कैंटीन बेजा धीमा मर्दों में पेचा इधर अच्छी स्टूडेंट हंसते के आती धीमा हेच पचकोर्त न करना भले राया कैंटीन है चीज़ें वाला आती धीमा पचकाना कैमरा कैंटीन तहा फिक्स तो कैमरा कैंटीन तो चाहिए जाना गाए इधर चिक्के स्टूडेंट हमें कैमरा वजह कि कैमरा कैंटीन लगता दुरा स्टूडेंट वो तू आने गया था कि अम्मा नवा ने पर्चा कैमरा हुदा लग था ये चूने तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिंदात चौदफा के नामा जो कि दौरान मस्तर अस्सलाम वालेकुम और दौरान वशरत कुशा माँ साहब भी हजरत शुक्रिया अदा करें कि मर्चियात मारा टाइमिदात और माँ मर्ची निंदगी मूल मुराद यूनिवर्सिटी मसले बाबत करती ये हमा मसले हैं कि मैं यूनिवर्सिटी 4 साल भी हर रोज माँ वीसीत दा मरदम पंच मरदम शोतगा मैं गप गुशदारक नबूतगा मर्ची मजबूरन माँ एदा निश्तगा और मारा बार बार हमें यकीन दियानी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ एक बूता कि शुरू मसला हल बा शुरू मसला हल होगा हाँ, लेकिन मरूची 4 साल में मसला हल नया और माँ ये अला लेरन कुशवान कि मारा कोई ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ न दारा माँ बीइंग स्टूडेंट्स में फ़र्ज़ में हक़ जो कि मर्ची में निश्तगा और आइन वास्ते में आवाज़ चिस करता मैं मसला सक बाज़ा मैं मसला चुही वड़ाएं कि माँ यूनिवर्सिटी के एक मर्दों फीमेल मेला मारा सर्दें आपको वर्गा निस्ते जो कि जब यक बचक की तोनक भी थे डन्ना फिर रो आप हुआ लेकिन जाने की वस्त बाज़ मुश्किलें क्या डन्ना बरो होती वस्ता आप ही चीज़ें भी बेते हैं और ये गर्मी मौसम माँ केला साइन तनिश्तगा मारे बिजली निस्ते हैं जनरेटर चालू न भी थे जब जनरेटर ख़राब भी मारियाँ कि कुछ जनरेटर शर्कने मारा एडमिनिस्ट्रेशन तरफ हमें जवाब रसी कि शुमा स्टूडेंट वक्त मर्दों में बिहारी जनरेटर शर्पे करते गुड एडमिनिस्ट्रेशन निश्चित अच्छी वस्ता और मैं स्टूडेंट आ चुके गंदगा पीदा कि पार्किंग मतलब ना मोटरसाइकिल से आ गए ना गाड़ी से आ गए हमारा पार्किंग इंतज़ाम जिंद निस्ते बाकी आउटसाइडर्स इन मसला चुई वड़ा कि मतलब अगर स्टूडेंट चीज़ें की अलाव भी खैर मुश्किल नहीं लेकिन इतना हंची मर्दों पीना है तो ना जाने गैरेज वाला ही छी वाला ही छः वजिया पीना छू पीना है ना आ रहा कोई विजिटिंग कार्ड दिखवा ना दिगर चीज़ आई पहचान हंसते बस अन चुके चमनी तन हिंदी को इज्जत के स्टूडेंट लेकिन आ रहे वो तालीम है रिलेटेड आ रहे ताल्लुकात निस्ते में लेकिन फिर भी अतः कहते हैं हर रोज़ माँ गंदगा रोज़ पर वो आउटसाइडर्स इश्तरबुआना बाकी मैं स्टूडेंट जो कि इक्का मर्दों आना गए लाजमी पीछे में टाइम माँ हमें आया मारा नमाज वस्ते जाए लूटी मारा तनिकी न जागा या न मस्जिद हंसते 4वीं साल है मैं मुश्किलात नज़र बाकी यूनिवर्सिटी जो कि मसला साउंड सिस्टम मैं 4वीं साल यूनिवर्सिटी एक शर्र स्पीकर ही नहीं कि माँ प्रोग्राम पिकना अगर माँ प्रोग्राम चीज़ें करना स्पीच दिया माँ डरना चाहिए किराई स्टूडेंट वत वती जीवा चीज़र दें स्पीकर कारण थे बाकी देखा मैं एक मसला ये पे में कि स्टूडेंट बचक का ना बस निस्ते हैं बाज़ी मर्दों में अफोर्ड कोट ना का पेट्रोल मोटरसाइकिल आने निस्ते हैं बचक का ना बसेस निस्ते हैं बाकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट वास्ता मतलब स्टूडेंट बाज़ी 3rd सेमेस्टर चाहे जेल आए ना स्कॉलरशिप रह सकना स्कॉलरशिप कोई भी थ्रू मतलब स्कॉलरशिप भी या डनी जा देन दिया भी या लैपटॉप शिकला भी थे हमारे स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप बारियाँ आगाही न दियाँ और ना ही स्कॉलरशिप मतलब 3rd सेमेस्टर चीज़ें रह सकें
باقی تی سیکیورٹی آفیسرز مینر بیہیویئر مطلب اسٹوڈنٹوں کو ہماڑے رویہ پیش کا ہے تو نگوش ما اسٹوڈنٹ مطلب آئینی رویہ مارا ایچ برداشت بوگن ہے. باقی لیک آف ورک شاپس اینڈ سیمینارز میں 4ویں سال ماں تنگی نزدیک تک یک شرنے ورک شاپ بھی یکنا یک شرنے سیمیناری بھی تھے. اعلیٰ سیمینار ورک شاپ واسطہ ہر یونیورسٹی بھی تھے آئی واسطہ زر کے بجٹ کے تھے لیکن میں ادھر زر بھر چونکہ گرو ہے میں ہے ورک شاپ سیمینارز جن سسٹم ادھر نہیں. باقی تی یونیورسٹی ماحول آؤٹ سائڈرز وجہ خراب ہے. آؤٹ سائڈرز کہاں تھے اگر 2 مردم نشتہ یک میل فیمیل گروپ اسٹڈی ہیں آؤٹ سائڈرز پرچا ان پڑھی اکثر ڈنی کہاں تھے ان ایجوکیٹڈ مردم آ کے کہاں ایک بچے کیوں میل فیمیل کے نشتہ نظر کی کلاس میٹس ہیں گروپ اسٹڈی کرنے گئے ہمیں چیزیں برن ڈننا دیکھا 2-4 گپ بیری کنا جانتی ہمیں واسطہ یونیورسٹی نام توار ہم خراب ہوا نے ڈننا. باقی تی یونیورسٹی نہ رولز ہستے نہ ریگولیشنز ہستے ایچ پے میں ایوڑی چیزیں نہیں ہستے اور لائبریریاں جو کہ ہستے ریلیٹڈ کورس ریلیٹڈ بکس نہیں ہستے. میں جن انگلش لٹریچر کا تعلق داری تھے میں لائبریریا کورس بک سکھ کم میں باقی نہیں ہم کورس بکس نہیں ہستے. اور چونکہ بلائیں ایک یونیورسٹی ہمارا فرسٹ ایڈ اور بیسک ہمارا ٹیبلیٹس ایشو ہے ہمارا یہ چیزیں نہیں ضرورت بھی تھے یہ چیز یونیورسٹی اور تنگی 4 سال ہیں یہ چیز نہیں ہستا. اور ماں کے جب اسٹڈی سرکل ہی جنا ہمارا اسٹڈی سرکل ہے نہیں میں اسٹڈی سرکل مور مراد ہمیشہ کہ یک چیزیں ماں وانی سرکل کے بیتے دنیا نہ اویئر کا دنیا نے انفارمیشن لٹ کے منی وجہ دیگر مردوں میں تعلیم حاصل کر دیگر مردوں میں انفارمیشن حاصل کر لیکن یہ چیزیں سر فل ادا پابندی ہے. اگر شش مردوں مندی سرکل ہی جائیں یک کی اگر کتابی چیزیں وہاں سمری گوشی مارا یہ چیزیں بابت ہے نہیں لگا. اور اسٹوڈنٹ چونکہ کوشچن کیا تھا روم نیستے کمرہ نیستے کہ 5-6 سال ہے یونیورسٹی ہمیں پتہ ہوتے ہیں اگر 5-6 سال ملے ہمیں بھی کم از کم یک اسٹوڈنٹ واسطہ ڈالنا شیلٹر بھی کلاسز کم ایک کی نیندی تھے لیکن ادھر ایچ پی میں شیلٹر بھی نیستے. اور باقی دیکھا بازی ہمیں پہ مسئلہ آستنگ یونیورسٹی اور اچھی ہمیں واسطے ادھر اسٹوڈنٹ نشتنگا ادا مطلب یک اگر مردم ہستے ہر بار چکے چارجز گو اضافی چارجز مطلب یک مردم یار 4-5 ذمہ داری دیکھ بوتا یہ واسطہ کہ اسٹاف اکانمی اگر اسٹاف اکانمی یہ پتہ اسٹاف بیدار اسٹوڈنٹ کجام رائے عمل پوتا تے کو چاہے روڈ بلاک بو چاہے پروشت پروش بو چاہے ہر قسم بو ذمہ دار ہوا تین پدا دوستے میں ادھر چکا مردوں میں پروٹیسٹا نشتا ایشانہ پرسنلی ہراس کنک ما بھی اور جو ہستے ایشانی پروفائل کا شک ما بھی ایشانہ اٹینڈنس شکل جانک ما بھی اور جو ہستے ایشانی نام ایشانی پیچھے دمکی دا منتی نامہ کشی منتر کشارینی منتر ای کنی منتی پیپر فیل کنی تو وڑ دمکی دا اگر یہ دمکی مارا شوتا پتہ دی میں رائے عمل چی بو ما پتہ دی میں اس پر کوشن نہیں. اور باقی